ஹலோ கைஸ், ஹாய் கைஸ். முதல்லவே ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க அப்பாவை தான் ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். அவங்க குளிக்க போயிருக்காங்க. அவங்க என்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்காங்க. என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்கக்கிட்ட சும்மா கிஸ்ஸிங் ப்ராங்க் மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ഞാൻ ദോശ കൊടുത്തേ. ദോശ പോ എന്താ ഇവിടെ നോക്ക്. എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക എന്താ ദോശ ഞാൻ തരട്ടെ. വേണ്ട എനിക്ക് ചൂടാതെ ദോശ എന്താ പോ അടിക്ക് ദോശ എടുത്താൽ മടിക്കണം തല്ലിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തൊട്ട് തരാം. വേണ്ട എനിക്ക് ചൂടാറി ഞാൻ ചമ്മന്തി വയ്ക്കുമോ? ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പോ അടിക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് എന്തായിരിക്കും சரி.